Om Swastiastu, Rajang Siang Adat Alit Sarang Samingi Raina Makin Jagi Kepelajaran ini Sane Mewaste Angga Ungguh Basa Bali Ingin Angga Ungguh Basa Bali puniki Ring kawentan ring Basa Bali Wantah kebawasang warni-warni Basa Bali Napi Sane Mewaste Kenten Ki lurusang simak dungo niki materi dada cingain ring gicing sampun tiang seririke nanging ngriki jadi tiang paparang malihaki dek mangga alite presiden resep nggih kawentan basa Bali kawentenan basa Bali punika pinake sarane nggih masilur atur majeng parejane pamekas krama Bali artinya dalam bahasa Indonesia dalam berkomunikasi ada yang namanya tata cara dalam berbahasa. Jadi dalam berbicara itu ada yang namanya angga ungguh atau tingkatan-tingkatan dalam berbahasa Bali. Nah ring sor puniki niki wonten istilah-istilah nggih utawi parinama ring basa Bali punika manut ring pengarsa ninengatingan utawi sane mekarya kamu sourcing basa niki kewastanin sourcing basa niki angka ungguh puniki kewastanin sourcing basa. Nah saking tim peneliti undang nika mewaste undang usuk basa Bali. Nah manut ring niki wonten peneliti saking luar J. Kersten. Nah niku wastanine warna-warni basa Bali. Ngalantur ide bagus udara wonten sane muaste undang-undangan basa Bali miwas ane siosan. Nah niki patah manten nggih atos nyane patah manten nanging ngiriki tiang mangde elah manten ke sengguh angga ungguh basa Bali. Angga ungguh nika kewastanin undang-undangan tingkatan basa Bali nggih. Nah ring angga ungguh basa Bali puniki nah wantah wonten ring Bali daratan. Bali daratan utawi Bali dataran. Nah nenten ketemuan ring Bali Age. Napi mawinan sapunika ring Bali Age nika nenten wonten sane muaste angka ungguh basa Bali, nenten wonten basa Bali alus, nenten basa Bali madya, basa kasar nenten wonten irike nggih ring sorohan Bali Age puniki. Bali Age punika sane kewastanin desa-desa tua nggih, desa-desa asli Bali. Nah niki angga ungguhin basa Bali niki wonten ring Bali dataran kemanten. Nah ngelantur sane mawinan wonten angga ungguh basa Bali saking ranah tradisional nah duaning niki napi mawinan karena wonten sane muwaste caturwangsa. Nah wonten wangsa Brahmana, Ksatria, Waisya, miwas Sudra. Nah ketiga niki kewastanin triwangsa. Nah miwas sane kaping 4 Sudra niki kewastanin wangsa Jaba utawi wangsa Sor. Nah wonten pabinayan warna utawi linggih jabatan saking ranah modern naskah dimangkin kan wonten sane madui jabatan, wonten sane dados pegawai, buruh, murid, sisya panjang miwasane liana nika patet nganggen sane muaste nganggo basa Bali puniki. Ngelantur wonten sane kaping 4 wonten tata krama. Tata krama dalam bahasa Indonesia tata krama sama nggih. Nah, kawentenan triwangsa miwa wangsa Jaba puniki mawinan metu tata krama. Nah, sane kapertama nika wonten wangsa Jaba ritatkala mabaos ring triwangsa patut nganggen basa halus. Nah, nganggen basa halus. Ngelantur kawentenan pabinaan warna jabatan punika mawinan metu sehingga wonten tata krama. Nah, pegawai ritatkala mabaos saking pejabat patut ngangge basa halus. Nggih. Pejabat ritatkala mabaos ring pegawai ngangkat ngangge basa adab. Nah, madebos jagi ketataran niki napi sane muaste basa halus, basa adab nggih. Ngelantur undagan angga ungguh basa Bali. Nah, niki wadegang basa Bali manut angga ungguh patut kaselehin miwah kepelajaran saking. Nah, niki wonten sane pertama angga ungguhin krune. Nah, mangke jagi kepelajaran angga ungguhin krune.
Ngalantar wonten angga hungguhin lengkareun niki jagi kelanturang ring patemuan ring buku jagi rao ngalantar wonten sane muaste angga hunggu base. Nggih. Lantur sane ka pertama nike angga hungguhin krune. Nah, malarapan antuk kawontenan linggih krama baliknya ampun niki salah tulis jam. Krama baliknya sane matios-tiosan kadi membawa sering ajeng. Nah, kadi sane wau sampun tiang paparang nike wonten sane wonten kawontenan triwangsa punike, wangsa jabe, wonten kawontenan posisi utawi kedudukan ring genah mekarya nike sane mawinang wonten angga hunggu basa puniki. Nah, yeneng kerangkum sami nike angga hunggu basa Bali niki wantah wonten kruna alus, kruna andap, kruna kasar, miwah kruna mider. Nanging ring kruna alus nike malih kakepah dados papat. Sanika pertama wonten kruna alus mider, wonten kruna alus madya, kruna alus singgih miwah kruna alus sor. Nah, yeneng alit-alite jingaken riki wonten kekale wonten kruna alus mider, wonten kruna mider. Napi binanyane apa bedanya nggih malih coba jagi kelataran. Sane mangken ngiring dumon uratiang iki ring kruna alus kemanten. Rahina mangken jagi kepelajaran kruna alus kemanten. Mawina niki rimit alo-alo kewah niki pelajaran. Alit-alite durus uratiang dumon mangde benyangan preside kresemnya nganggen bahasa halus puniki preside keangin ring suwai-wai jagi ngeraos sareng semeton sane liana. Sanika pertama niki wonten kruna alus mider. Nah, niki nggih sanika pertama kruna alus mider. Nah, kruna alus mider punika nggih kruna alus sane rase basanya ini madu wiguna kekalih. Nah, napi bahasa Indonesia ini puniki. Jadi kruna alus mider itu memiliki dua fungsi. Dalam artian dapat digunakan dalam penggunaannya dalam alus singgih dan juga bisa digunakan pada saat berbicara dengan alus sor. Nggih, puniki tiyang jelasan nuwun. Ring sor katurang lengkare kangen imbe nyantenang kruna alus mider. Nah, ini alus sor niki nggih. Contoh niki alus inggih ide perande sampun rawuh saking Jawi. Saking Jawi. Nah, aden tiange sampun rawuh saking Jawi. Padahal niki bahasane kekalih niki. Ane niki alus inggih, ane niki alus sor. Nanging kenapa patah bahasanya nih? Nah, niki di sampun rawuhe niki kan bahasa alus niki. Nanging niki bahasa alus mider wastane. Bahasa alus mider punika sekali wau bahasa alus sane dados ke angin ring bahasa alus inggih dados ke angin ring bahasa alus sor. Kenten niki bahasa andapne napi niki bahasa andap niku bahasa sane ke angin suwai-wai utawi ring bahasa Indonesia niku bahasa sehari-hari. Wenten bahasa andapne niku ieu sugut teu ulin Jawa. Nah, bahasa alusne niki yen bahasa alus sor bahasa alus inggih. Yeneng alit-aliti kari bingung makin katlatarang dungo niki nggih sedereng nyani. Napi nike bahasa alus mider, napi nike bahasa alus madya, napi nike bahasa alus inggih, napi nike bahasa alus sor nggih. Ringkas manten bahasa alus sor punike bahasa alus sane ke angin ngesorang rage. Elingang kruna alus sane ke angin ngesorang rage, bukan untuk mengesorkan orang lain. Nenten je angin ngandapang anak lain, kenten watah ke angin ngandapang rage nggih niki alus sor. Yeneng alus inggih puniki ke angin nyinggihang anak. Nggih anak lianan sirene pada singgihang. Kesane pertama niku wonten sane sampun meraga suci, wonten jero mangku, wonten sulinggih niku patut nganggen kruna alus inggih.
Sira malih sang sane meduwe jabatan sekadi wau sang triwangse. Sang sane nenten kauningin nggih nika patet nganggen basa alus inggih. Taler wonten sane anak sane kelihan nggih patet sekadi rerame ring jumah nggih nika patet nganggen basa alus inggih patet nyani. Nanging makin kan ya pateh manten nganggen bahasa adab sami. Nika benyangan presiden kawah nih dirubah nih ke kebiasaan itu. Ngelatur rumun sejroning tetiga lengkara ring ajang lengkara A B dan C niki nggih A B dan C niki mekanten pisan wenten papat krune sane mader B wirasan alus mider inggih punika artinya ada 4 kata yang memiliki atau berarti alus mider. Nah, yang pertama itu ada sampun, wenten rau, wenten saking, wenten jawi, semua bahasa alus mider niki kenten. Nggih sami alus mider. Nah, contoh lain nggih. Iya neng kruna andap. Kruna andap itu bahasa biasa. Kruna andapnya nawang. Bahasa alus mider ini keuning. Kenten. Icang nawang undo. Kenten bahasa handapnya bahasa alus miderne contohnya di bahasa alus sor di tiang uning pemargin dani misalnya ya bahasa alus singgihnya ide uning kawigunan nyane misalnya pato ngangin uning kenten nggih lantur wenten angsap wenten lali nggih malih nggih malih bos yang wenten pitaken lurus takenang ring kolom komentar dados ring WA grup dados takenang. Nah, lantur niki tiang lanturan wonten nemu yen wenten petaken malih bos lurus takenang. Lantur ane kaping kalih niku kruna alus madya. Nah, niki kruna alus madya kawentenane ring tengah-tengah. Tengah-tengah ring alus sor miwah alus singgih di tengahne wenten alus madya. Kruna alus madya niki kruna basa alus sani basa nyani magenah ring pantaring alus singgih miwah alus sor. Nah, kruna alus madya puniki makanten pisan nggih variasi kruna alus tiosan. Nah, tiosan ring puniki wenten kruna-kruna basa nyani alus madya, alus sani manengah utawi kirang becik yene keanan pembawasan sani alus. Artinya begini. Basa alus madya niki kadang nggih terkadang nike mencampur wenten basa anak gede wenten basa alus singgih gede enten. Niki biasanya nggih keangin rikat kale membawasan majeng ring semeton sane wau kenal nanging dereng akrab pisan. Niki sebaya nggih teman-teman sebaya ke semeton-semeton sane nah sebaya pun kinten nenten ngangin bahasa Arab nanging ngangin bahasa halus niki ngangin bahasa halus madya ke angin nggih. Nah contoh kruna halus madya niki wenten nggih niki kruna halus madya wenten ring niki. Misalnya ring kruna Arab niki wenten ini antu yen bahasa halus madyane wenten niki bahasa halus miderne utawi halus sor halus inggih niki wenten puniki miwah punike nggih. Elah niki kerasa pun ya wenten ini antu niki puniki nika halus midar. Nah, lantur wonten sube bahasa madyane niki sampun. Bahasa kruna halus midarne masih sampun patah niki. Contoh ibape sube medar bahasa Anda. Bahasa madyane misalnya aji sampun majengan. Dan misalnya nggih iki patah masih di halus midar ide sampun ngerayunang gitu nggih kruna sampun iki patah kruna anak wenten iyang utawi icang. Nah lantur basa madyane wenten tiang wenten basa singgih utawi basa sor nike titiang. Nah nanging titiang niki sekadi wau basa alus sor nike keangin nganapang ngage tepatne titiang niki keangin basa alus sor. Yane ngeraos majeng ring anak sane kelihan utawi majeng anak akeh majeng ring anak sane suci utawi di rumahku utawi suling yang usire punika
Reng atasan patut ngangen ti tiang sampunang tiang. Yeneng ngeraos sareng semeton-semeton liana nike wong ngangen tiang. Nggih, bahasa lebih artinya dalam bahasa Indonesia lebih halusnya sekali itu lebih sopannya itu menggunakan ti tiang. Nggih. Lantur wonten nah bahasa madani nggih halus miterne inggih sekalipun nike nggih. Terus malih bos niki wacan-wacan malih. Lantur nomor 3 nike wonten kruna alus inggih miwah alusor. Nah niki jadi ketelaterang malih pisan nggih. Kruna alus sane keangen nyinggih hangsang singgih kewastanen alus singgih. Bahasa Indonesianya kruna atau kata halus ini digunakan untuk nyinggihan, tapi bahasa halusnya nyinggihan menghormati yang lebih tinggi nggih. Yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Ya sekali wau triwangsa wonten sane kesucian wonten sareng anak akeh kelihan. Nah miwasane lianan nggih sireje patut sane singgihan nike patut ngangen basa alus inggih. Lantur wonten kruna alusor inggih punika kruna basa Baline sane mawi rasa alus. Dia bahasanya alus nggih. Keangen ngeraosang raga utawi anake tiosan sane linggih nyanyi sor utawi andap. Nah sor utawi andap niki dados kecingaen sireup. Contohnya ini sekali wau yening wenta iring sekolah nike kepala sekolah ngeraos sareng para guru nike ngangen nyambatang ngangen basa alusor nggih sekali punika guru sareng murid patos sekali punika nggih. Orang tua di rumah dengan anaknya juga seperti itu sama nggih. Nah, kruna alus inggih puniki pinakeup penegep kruna alus mider. Nah, kruna alus mider nike kan elingan sekali wau kruna alus mider nike dados keangen ring ke basa alus inggih miwah basa alusor. Niki keangen penjangkep niki nggih. Santukan kruna alus inggih nenten maderbe wangun alus mider. Nah, masih bingung nggih. Bos yang tutut laturang nggih. Nah, ring kamus angga uga basa Bali sampun kaunggahan kruna-kruna basa Baline sane maderbe wangun asi miwah asu. Asi niki alus inggih, asu niki alusor nggih. Nenten asu kula atus nggih. Asu alusor. Kruna andap wonten kruna alus inggih wonten kruna alusor. Yen niki wau niki kan kruna alus mider manten niki kari abu-abu bahasa Indonesiane nggih kari membingungkan nih puniki-punikene halus inggih apa alusor kan kita gari bingung. Nah niki sampun lebih jelas. Yen wonten kruna andapne mati nggih. Kruna alus inggihne sede. Kruna alusorne padem. Bingung. Ya pasti bingung. Contoh bahasa andap nenten nyambatang sire-sire nggih. Contohnya niki nenten. Weh di Pancasari ada nak mati. Kan enten nyamatang sire-sire nike ya misalnya ane nenten wenten nike utawi sane ngalen nike sang meraga singgih atau yang patut disinggihkan misalnya ada jero mangku nggih mudah-mudahan wenten jero mangku sane sampun nenten wenten nike contohnya kan ring desa Pancasari wonten jero mangku sane sede. Nah niki basa halus inggih. Kenapa halus inggih? Karena dia jero mangku harus menggunakan halus inggih. Terus kemudian alusor, siapa yang menggunakan alusor sekali sampun tiang paparangi wau alusor niku keangen nyambatang raga nggih ngesorang raga utawi atau bahasa Indonesianya untuk menyambatkan diri kita atau bagian-bagian dari kita. Contoh keluarga kita misalnya wenten semeton tiangnya sane padem. Kenten bahasane nenten wenten semeton tiangnya sane itu salah niku nenten patut niku sane patut niku padem. Karena niku alusor. Nggih, mati sing masih cocok mimi bu mati sing tadi ngomong gitu salah niku bahasa andap dia Pak. Yen ngangen bahasa sor sane patut niku misalnya sekali wau memen tiange padem di Bilemeng kenten nggih nenten ngangen mati nanging ring masyarakat sekali makin jek tabrak ke kematenge jek kejam mati orang nak
sampun meraga suci rumahku masih orang ngemati dan lain sebagainya niki untuk diluruskan benyangan alit-alitnya mang daune. Wenten malih niki wenten beling, wenten mobot, wenten abot niki mebinaya niki sami nggih. Kampunang padahan. Contoh memen tiange memen icange beling. Nah, niki keuna andap bahasa halus ngene ibun tiange mobot, nggih. Bahasa sone tiang jadi nguning ayang kita kales kadi makin memen tiange kari abot. Nah, dika ngomong dika ngeraos majang ring anak sani singgih tapi pamangon bahasa halus kan bahasa halus sone nika abot. Nah, sederhananya seperti ini. Kruna halus singgih ini untuk menyebutkan orang lain. Lamun benak lain orang pasti benih bahasanya. Bahasa halus singgihnya bahasanya. Lamun menyambatang dewek pedidi ataupun keluarga angin bahasa halus sor gitu. Ini kada kuncinya apa sih? Sampunang pangten bingung. Ieu ngangon ide, ieu ngangon ipun bahasa gitu. Ieu ngangon kruna sede, bidang ngangon kruna padem nika pangten alit-alite bingung niki benyangan. Pokoknya lamun be ngomongan anak lain di halus singgih bangun kecuali mereka memiliki posisi yang di bawah kita seperti tadi. Lama iraga dari kepala sekolah yang ngomongan guru nih anak buahnya atau misalnya kita sebagai siswa atau sebagai di rumah menjadi orang yang tertua ngorang punya adik ngelahadi tidak ada sangen halus gitu. Nggih. Ini contoh lianan balik niki iya ide dane ipun. Nah. Iya ibi teke ngabejaje gitu misalnya. Ke bahasa Anda. Dane rao saking Jawi. Nah sekali wau iya teke uling Jawa. Ide utawi dane rao saking Jawi. Ipun sampun rao saking Jawi. Ipun ini misalnya keluarga irage. Itu bagian dari kita atau mereka yang memiliki posisi lebih rendah daripada kita. Enten nggih. Ngelantur enten kruna anak nepukin, kruna alus singgihne manggihin, kruna alus sorne ngantenang. Nah niki contohnya suka dipuniki. Icang nepukin meong tabrak guluk gitu misalnya. Bahasa anak itu kan bahasa biasa sehari-hari. Nah, ya bahasa singgihnya ide misalnya ide atau dane ide manggihin dan ide manggihin api misalnya ide manggihin anak labuh ring margini itu misalnya ya bahasa halus sor sekali wau pasti be ngomongan dewe iraga wau titiang ngantenang anak labuh ngomong aja anaknya gitu ngantenang nggih lamun ngomongan anak dike manggihin ide manggihin nggih Pak guru manggihin ibu kepala sekolah manggihin nggih titiang ngantenang bapak tiang ngantenang adik tiang ngantenang gitu nggih patuh hatene nepukin gitu ya ngomong ya timpal icang nepukin gitu niki patah niki paling saine niki alit-alite bingung nggih misalnya icang madan iwayan gredeg gitu misalnya laman alus singgihne ide mah pesengan lama ada nak takon sire pasengane kan pesawatnya wasan tiang sing pesengan tiang sing parap tiang salah tuh karena ianya ngomong dewek nike pasti ke nganggen sane mewaste nggih mewaste alus sor ngomongan dewek itu harus ngangon alus sor mewaste kene wenten pet brother di jalan wenten metaken ge sire parabane oh wasan tiang gitu bani mesaut saya mari takonine sire parabane parab tiang pada salah gitu nggih nah niku harus kuning alit-alite ngenahang sane mewaste krune-krune puniki nggih wenten pedidian wenten ngerage wenten newek woi cak pedidian di sekolah itu misalnya ya lo sing ini mi ibu kepala sekolah aja ngerage di ring sekolah ngerage
tiang newe di sekolah tanu enten aja gitu misalnya. Nggih, niki bahasa halus, niki bahasa halus sor, halus singgih, halus utawi ya. Halus singgih, halus sor niki bahasa anak enten. Pules, mekolem, sirep. Nggih, kresep ampun nggih. Nggih wenten pitaken tak manang-manten wale Bos. Lantur wenten keruna mider kaping 5. Nah niki lantur wenten keruna andap niki lanturang minggu depan nggih. Nah niki manten niki dan boja ribet asane belajar niki keruna alus dan niki wenten pepat niki nggih. Ya sapunika dumon yang wenten takenang lurus takenang ring kolom komentar dados chat pribadi dados chat di grup WA dados banyak male jebos jadi sarang-sarang belajar nggih.